Referee for field number 3, please start the game. Let's go! Ang papig! Referee for field number 3. Hey, keeper! Lechur! Kuha na! Lamuyang tasaka! Simon! Tango! Tango! Ay! Jake! Ako dalawa na Jake! Tango na tamlay! Tango! Jake last man! Tinitake na! Dalawa tao sa likod! Tatlo! Dayen! Uli! Oy! Jake! Nasa likod sila! Inside! Takin! Ready, takin! Oh, kita nyo ah! Kita nyo sombre! Lalan kami, Jake! Lalan kami, Jake! 30, sombre ka, Jake! Sombre kami! Taka lang! Kita muna yung pula, 30! Kasango ka ulit, 30! Ako hindi ko tingnan eh! Ay, di ba? Baba tayo! Ano ginagawa nyo dyan? Natan! Alas pa isa? Yan! Ren! Stop! Tara dito, lapit, oy! Ganto lang! Ipin! Hapon, Machu! Pati din sa under 6 kahapon, ma'am. Machu, pagkaya kunin mo ha! Jake, tingnan ka, Jake! Pasama ka ba si 30? Pasama ka ba si? Lloyd, kahit isa lang, Lloyd. Kahit isang score lang, Lloyd. Taki na, pasok na sa loob. Lloyd! Jay! Maglunglong kayo mamaya, ha? Maglunglong kayo. 30, sigaw kami, 30. Takarating ka, Jay. Ikalas man, dyan! Ay, di na kayo, ma'am. Taray ka, 30 kami! Nag-compete ka! Nice! Taray, huwag ka matawag, Taray! Tara, maabot! Katulay. Sayang! Madadaan naman. Taas, ang taas, Riley. Salam! Okay, quarterfinals under field 2. Bello versus MSA Red. And for field number 4, Apo Atleticos versus Dolphins. Oo, ma'am. Sige, ma'am. Again, for field number 2, Bello versus MSA Red. And for field number 4, Apo Atleticos B versus Dolphins. Walang tulong. Nagkita kayo ng office. And for field number 3, South Luzon FC versus Holt Sports Academy. Referees, please start the games. Huwag ka magreklamo, tuloy! Tarap! Simon! Cross! Shot! Shot! Nice! Keeper ang follow ka, keeper! Shot!
Okay, quarterfinals for field number 5. Referees, please start the game. Again, for field number 4, Apo Atleticos B versus Pizza Dolphins. Please proceed to the field. Referees, please start the game. Lloyd, kaya! Sige mo, Lloyd! Kita nyo dito, Kelne! Foul through red! Sango! Huwag kayo sango! Patukin na kami talaga! Baba ulit tayo, baba! Mario! Salang 30! Baba, talaga! Lahat na tayo doon! Ano? Awan tenga! Awan tenga! Gate! Boss! Ikat! Ano? Go! Baging 30! Lloyd! Paglaro mo, Lloyd! Wala Go! ba? Go! Sino 30? Kumisagat pa ya! Nasa loob! Nasa loob yung bola, ano ba? Nasa loob! Jayne! Ay! Luka. Wala. Cross! Pasok mo! Tsaga lang, tsaga! Tarik ka ganun. Patingakan! Stop! Gatan! Tara! Go! Umano! Isa lang, Lloyd! Hoy, Paul! Uy! Ay, Jake! Kitang Jake! Lagi na lang ako. Gather! Pasok, Lloyd! Hindi ko po alam. Please go to the command center. Baba! Hey! Drop na! Eli! Lloyd, baba, Lloyd! Eli! Dito ka lang. Bawal sa line. Eli, bawal sa line. Tanda, 30! Natan! Ay! Nice. Corner! Hey! Jake, sombre, come on Jake! Patasan mo, sombre Jake! Jake, sombre, come on Jake! Jake! Solid! Chance! Pagkakataon chance! Ney! Nice. Go Jake! Pasok Jake! Jay, go! Alam! Trigger! Riley, halika! Sili! Jay, pasamon! Ay! Sayang dyan! Tamon dyan! Agaraw ka kami dyan! Magbat ka! Jay, tama lang eh! Baba tayo sa pensa! Matthew! Sharp. Bigyan mo ng sharp. Tan! Shot! Shot, boy! Matthew! Jamil! Dali! Nice one! Good! Throw! Jamil! Good! Throw! Tras! Diyan! Datang 30 eh! Kitain di bola 30! Timingam! 30! 30 yan! Kapten nyo! Damis. Pasok ka, Lloyd! Nigel! Kaya!
Push! No! Ay! Awamit! Alayma! Zero! Good one! Dali! Good one! Sakto mo! No! Oy, wala na! Tulong! Tulong! Nigel! Nasa first mag-isa lang siya. Nigel! Si Javen. Riley! Sabi ko, ano ka ba? Ang tigas ng bola eh. Sayang din ang derby! Baba! Hoy! Magahayan! Baba! Ayun o! Maliit lang! Harangan lang! Isa lang ang kukuha! Kapson! Isa lang dyan! Karya mo kami na! James! Isa lang ang harang! Hindi na makakatanggap! Isa lang harang! Ba yan? Matthew! Hindi ka maramdaman! Matthew! Magparamdam ka! Umre! Pati! Isa ba? Tatlo doon! Riley! Magahay tayo sir eh. Pasok Lloyd! Pasok! Diyan ka! Riley! 30. Agusyado ka, tapos sa mga tresoren, sundutin, tapos sa mga panatang tagos. Legit resing. Ay. Shoot! Nigel! Nigel! Kalahati ka na kagad magahay tayo. Dito ka. Yan din lang tapat na sa tao. Kevin, sangwe madeta Kevin! Sangwe ma Kevin! Kevin, sangwe Kevin! Datan! Go! Pasok! Yung palaro natin, walang taga-ball. Wala rin extra. Sayang yung oras. Oh, point. 11 minutes na eh. Yeah. 15 po ba ito? Sinabi na. Okay. Jordan! Bagaimana Tardi? Bagaimana shoot. No, shoot. Later din eh. Kulmap. Kaman mete. Kulmap Tardi. Tardi, kulmap. Piksam. Time di Ule. Layo. Tingnan kami. Pagkuwasan eh. Nanti, sobre siapa ini? Dem! Jangan! Nanti! Hey! Ayo! Alam! Go! Hey! Wah! Lloyd, dali ka Lloyd, dali ka. Pressure you! Go! Let's go! Riley! Coba kami na! Kaya mo! Nakalapit nga.
Yan yung mamaya, perfect. Yan na ka dyan. Nice, Del! Ito. Lagi lang kayo. Pogi kasi. Biko, Biko! Jamil, bro! Kevin, sobra ka, Kevin! Biko! Ito, dali! Good one! Pergi siya! Pergi! Si kami, Kevin, Kevin! Dave! Samura, kumara, Samura! Dave! Mati ka. Ayun, balik na. Dan! Riley! Baka magsitaw. Hey, Jamil! Uli! 15 minutes lang, kuya. Pupubusin ako na ito. Riley James Mati daw. Pangapat ka. Gusto mo lang. Si Nigel. Nigel, dulo na. Jamis. Painumin mo, pre. Buhos ka pang pagising. Yes. Bola natin mo, pakalantalan. Tubig, oh. Pressure, pre. Mala sa liver. Pre, huwag mo taasin yung body position. Left side lang to. Sagad corner. Pre, sagad corner, pre. Sagad corner. Huwag pataas naman. Huwag pataas naman. Wag lang sa taas. Nakakapigilin nga naman eh. Puso lang, pre. Ano? Kaya ba? Ano? Si Anthony. Neng. Grabe. Si Riley James. Ano ba ito? Tara. Kaya magtiwala tayo sa gusto natin. Kuya, tawag ko yan. Dasal. Kapit. Para sa atin yan. Kasi dapat kanina, walang laro natin. Talo na tayo. Kumakapit pa. Para sa atin yan. Nanalo tayo dyan. Namang tayo dyan. Kailangan naman. Ano, Riley? James! Matthew, Riley James, Matthew, lapit. Double time. Ang lamig. Tigas yung bola ha. Lagi ko makangatin ha. Make sure na nakababa kayo, nakalunan kayo, maayos. Go, Black Boys! Kailangan lang pumasok. Black Boys! Na-practice natin yan. Lapit, sir. Okay ka lang, Lloyd? Ha? Bakit? Sakit? Nakabahan. Ba't nakabahan? Manalo tayo. Nagmamala sa atin. Hindi man ito. Bakit? Meron po ng mga state. Saka bakit lang. Tiwala na kayo. Gang! Gang, alalahanin mo. May oxygen tayo. Ano ba yan? Huwag kayong uwi na luwaan! Di ba doon yung video? Naharangan niya kasi nila lagi eh. Saan ka ba? Ito ka na.
pa, Jake. Nice one. Bunada, bunada, shoot. Bunada. Dito kaya. Bunada. Lahat. Oo, dito. Blin. Hey, bunada, Blin. Go, Blin, go. Dali mo. Dali mo, cameraman. Naka-play naman siya. Ang lamig na! Bago na tayo! Giniginaw na ako! Ang lapit! Ma'am, kaninong cellphone po to? Check lang po. Umanan dito po. Ay, akin po. Ikaw! Nahuli dyan. Thank you po. Pumasok! Lapit naman pasok. Yan! Sali! Kalma! Please, talugan, please. Go, Ray! Yes! Nice. Sama pa, Jake. Please, alahin, please. Please, alahin. Please, for through. Datong malapit. Win. Woo! Go! Adin! Nice. One. Shot complete. Shot complete. Hindi. Shot complete. Natatabla na. Sakit. Go team. Sakit team. Go. Nice. Tabla. Click. Pasok yan eh! Lumabot pa! Pasok daw, pero sinasabing hindi pasok. Kasi may butas. Ano yun? Sa atin. Sa atin po. Pasok yan! Pero pinaglalaban kasi na hindi po pumasok. Pasok yun! Pasok, di ba? Diba pasok? Pasok! Pili ka! Pili ka! Pili ka! Pili ka! Kayo na lang. Kayo na lang. I don't like candy. We can share it later. Okay? Pasok yun! Pasok yun! Pasok yun? Nakita niyo doon? Play. Pasok pala eh! Pasok pala eh! Pasok pala!
Wala, wala, wala. Di ba pasok yun? Di ba? Oh, di ba? Oh, mga bata na nagsabi, pasok yun.